Hello everyone! So for today's video is nakoy gama ng video reaction para sa mga taong kusog kay makamino sa mga single mom. Parehan ako. So sa mga babae nga namin yung naibana, paminawa nila binatong nagchat na ako ganina og dili mao, nag-comment pala sa akong post. Dili mao. Ikaw nanganak ka kay inahan kay babae man ka, di ba? Ako nanganak ko kay babae sab ko. So unsay kalainan natong duha? Unsay kalainan natong duha? Ang kalainan natong duha is nakaibana ako wala. Kay single mom gud ko no. Ikaw na ibana. Walay nakalahian nato ha. Karon pag human nato panganak, pag human nimo panganak, di ba tawo ra gyapon ka? Inahan ra gyapon ka, babae ra gyapon ka. Ako pag human ako panganak, di ba tawo ra gyapon ko? Nganong kusog kay mo makaminos nako? Nganong kusog kay mo makaminos sa mga single mom? Igo raming nanganak. Pag human na mo panganak, tawo ra gyapon mi, dili mi hayop. Dili mi hayop. Nganong kusog kay mo mutunob namo? Nganong kusog kaayo? Daghan kaayong mga tawo ron nga makadungog gali nga makabalo gali nga kanang bayhana gipaangkan kanang bayhana. Nanganak way bana? Grabe. Ang ilang panglantaw hayop. Ila na dayong tumban. Confident na din kay sila magpasakit og istorya. Unsay na mong mga single mom? Inaana na ba gyud mi kadautan sa inyong panglantaw? Ingon ana na ba gyud mi kahugaw sa inyong panglantaw nga inyo raming tumban? Una-una, dili tanang na nagminyo, dili tanang naiba na magmalipayon. Sa tinuod lang. Mao gyud akong naobserbaran. I-compare nako akong kaugalingon sa mga naiba na, mas swerte ko nga wa ko'y bana. Unang-una, wa ko'y stress. Ikaduha, wa ko'y banang buluyagon. Kay ako ang babae, ako ang klase nga babae nga di ko mo stay sa lalaki kung dili ko happy. Dili ko mo stay sa lalaki kung wala ko gipahalagahay. Di ko mo stay sa lalaki kung irresponsable. Sala ba nako nga gipili nako ni? Gipili nako niya akong sitwasyon, kay gipili nako ang akong anak. Sala ba ni nako? Sala ba nako nga nibiya ko sa papa sa akong anak kay di ko ganahag partner nga irresponsable? Sala ba nako nga ginibiya ko sa papa sa akong anak kay di ko ganahan mo makikuyog sa lalaking walay pangandoy sa kinabuhi? Sa tinuod lang sultiante ka. Proud na proud kay ko sa akong kagalingon, sa akong pagka-single mom. Proud na proud kay ko ana. Kabalo ka? Naay mga babae karon, naay mga gipaangkan karon nga ihatago pa nilang mga anak. Pero ako, never na ko gitago ang akong anak kung mo-entertain ko og lalaki. Pilmero pa lang conversation namo, isulti na ko na, may nani akong sitwasyon na ako'y anak. Kay ngano, proud kay ko sa akong kagalingon nga nakaanak ko og na ako'y anak kay dili tanang babae makaanak. Anha tama na why, anha tamang lockdown, anha nato kaminusan ng tawhana bayhana kay gipaangkan. Lantaw nato tong pamuyo kung hapsay ba. Lantaw nato atong kaminyuon, lantaw nato atong kagalingon, lantaw nato atong bana. Kung swerte bata niya, kung gihimo batag prinsesa, kung wala ka gihatagag ka stress. Anak rin na siya. Kusog kayo mo maguna-una, kusog kayo mo maguna-una og pang lockdown o panaway dayon og mahibalsan, magpa-feeling biktima. Mao ginay sakit sa mga tawo nga kusog kay mo paghot. Pero og mabalsan, masumbalikan kung gibalik na lang jud. Kato akong gibuhat sa imuha, gibalik ra to nako sa imuha kung unsa imong gibuhat sa kuha. Kay sa simple nga comment nimo nga mura pug ka gwapa. Wa ko naghingon nga gwapa ko ha. Wa ko nag-ingon nga gwapa ko. Napadyogi pa kapin nimo nga single mom rapud ka. Single mom rapud ka. So kung basahon diri, kay naa diri ang imuang chat. Tanang mga comment ninyo nga dili mao na ana diri naka-save na. Naka-save na. Kahilas pud nimo mura kag kinsang gwapaha. Sa akong post lang ga, wala ko gaingon nga gwapa ko. Ang akong gipaglaban dito is dili ko ganahan bugal-bugalan sa taong wa ko kaila. Mura pud kag dili single mom pagpuyo oy. Wala ko gaingon nga dalaga ko. Wa ko gaingon nga wa ko'y anak. Wa ko gaingon. Kay sa pilmiro pa lang na manggali ko i-entertain nga lalaki. Pilmiro pa lang tug-ana na ko na nga inanak ko sitwasyon na ko'y anak isa ka buok. Og proud kay ko anak. Grabe kay ka mo chat, grabe kay ka mo comment.
Pero ug mabalsan ka magpa-feeling biktima. Wa nimo nasabtan ang ako ang punto, wa nimo nasabtan ang akong gibati kay dili man ikaw ang hingtungdan. Ikaw ang klaseng tawo nga murakrak upatakag dasmag nga walay saktong bala. Sa tinuod lang. So diri akong topic is bahin ra gyud tani sa mga tawo nga nakaminos pero napunta naman nimo, sige padayon ko. Sigurado lang nga sa inyong kaliwat wala mo'y gipaangkan. Sigurado lang nga sa inyong kaliwat perfect mo. Sigurado lang kay grabe kay ka nakaminos ako ah. Ako daghan kay kog ig-agaw nga buluyagon, daghan kay kog ig-agaw nga salawayon. Pero once gali na sila makasala, never ko ana nga mo laban. Never ko ana mo laban. Mas mutambag pa ko ana. Na dili na maayo buhaton nimo. Labi na kung babae imong kontra. Labi na kung babae ang imong giingon ana. Dili ko magpatakag laban. Dili porke nga akong ig-agaw, akong igsuon, akong pag-umangkon, akong mama, akong papa, akong kinsa pa na ang gipost diha. Kung nakita na ako nga sayop akong labanan. Dili ko yun ana. Ang akong buhaton, ako nang tambagan. Tinuod lang. Na ako'y mga ig-agaw sa una, na ako'y mga pag-umangkon sa una, nga nakabuhat og sayop. Exampulan ta ka. Exampulan ti ka. Kato ako ang, di lang ako i-mention, nakasala siya sa iyang asawa. Iyang asawa na sa abroad. Nakasala siya sa iyang asawa, kay nangabit siya. Unsay akong gibuhat? Wa na ako gitolerate. Sa kabalo kung sa akong gibuhat. Giaway na ako. Giaway na ako ang akong ig-agaw. Giaway na ko ang iyang kabit. Kay di ko gusto nga akong ig-agaw, itolerate na ko sa sayop niya nga binuhatan. Kay what if ug diri po na nako mahitabo, di ba? Inana unta imong paminsar, inana unta imong mindset. Di kay magpataka kag dasmag, then ug hala mabalsan ka. Hala din nimo kasuko. Ako di ko mo ilawag sa ginsa ka. Awayon man ginako ako mga igsuon nga 1 2 3 4 5 di na nako maihap og kapila sila nitabang sa kuha. Ikaw pa ka nga wala nagpakaon sa kuha. Hunta magmatnon kasunod. Ibutang ang imong kamaldita sa lugar. Kay kung maldita ka, ang akong gipakita ron nga batasan, di pa ni mao.